Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas pravimo jedan super jednostavan, a preukusan kolač sa višnjama. Ostanite sa mnom do kraja jer vjerujem da će vam se svidjeti. Za početak vam je potrebno 6 jaja, od kojih ćete odvojiti bjelance od žumanceta. Bjelance je potrebno umutiti pijenasto da dobijete čvrstu masu. Zatim u 250 g šećera dodajte jedan vanilin šećer i sjedinite ih. Dok mutite šlag, šećer dodajte postepeno, otprilike po 3 do 4 kašike. A vi mi obavezno pišite u komentarima odakle gledate moj video. Zatim u šlag dodajte žumance. Miješajte još kratko da se to sve sjedini. Biće vam potrebno i 220 g glatkog brašna u koje ćete dodati 50 g griza i pola kesice praška za pecivo. Sve to zajedno promiješajte da se sjedini. Pripremite i 150 ml ulja i jednu pjenjaču. Dakle, mikser vam više ne treba, a za dalji postupak postepeno dodavati brašno naizmjenično sa uljem i miješati lagano pjenjačom. Dakle, brašno, ulje, sve dok ne potrošite sve sastojke. A vi svakako ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili nove recepte. Sada u ovu umućenu smjesu dodajte 150 ml jogurta. Lagano miješati da se sve sjedini. Trebat će vam i 600 g višanja u koje ćete dodati 2 kašike griza. Višnje je potrebno dobro procijediti jer takve ocijeđene u kombinaciji sa grizom vam neće potonuti na dno kolača. Tepsiju dimenzija 30 x 20 cm obložite pek papirom. Prije nego što sipate smjesu u tepsiju, kratko je još promiješati pa tek onda nasuti. Pripremljene višnje redajte po površini. Zatim nožem ili čačkalicom utisnite neke višnje kako bi vam presjek bio ljepši. Kolač pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 stepeni oko 40 minuta. Obavezno provjerite čačkalicom da li je kolač gotov. Ako vam smjesa ostaje na čačkalici kao meni, kolač nije gotov. Kada je kolač pečen, okrenite ga i skinite papir, pa ga vratite ponovo. Po želji naravno pospite šećerom u prahu, izrežite i uživajte. Vi mi ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!